देखो बर्तमान पद्धति धर समीकरण আছে a1x + b1y + c1 = 0 a2x b2y + c2 = 0 ତେଣୁ ତାର ସବୁ ସହକୁ ନେଇଯିବା a1 a2 b1 b2 c1 C2 ବର୍ତ୍ତମାନ x ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ପାଇଁ କି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ବାଟା କିଛି ନୁହଁ ସୂତ୍ର ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବ କେମିତି ସୂତ୍ର ହେଉଛି x ସେଟା ବୁଝେଇ ଦେବା ରହିଲା bc କଣ ହେଲା BC then x by b1 c2 - c1 C2 y by ଏଟା ବୁଝେଇ ଦେବା y पर एट की हो चार में की हो C1 C1 A2 C1 A2 minus A1 C2 1 by इधर बुझेई देवा 1 by ना नहीं A1 या पर c पर आसी और की A क्लॉकवाइज कौन को क्लॉकवाइज a1 A1 B2 B2 minus B1 C2 A2 बुझेला नहीं देखो ये अचल राशि ये अचल राशि ये चल राशि ये चल राशि अछन की ना 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 तो या से देखा सम या से देखो एकटा समान यानी कोन मिलला A1 b1 c2 minus c1 b2 is equal to 1 by a1 b2 minus b1 C2 A2 equalize x is equal to এটা কি পড়ে গেল b1 c2 minus c1 b2 divided by a1 b2 minus b1 B2 A2 একটু দেখো বলি তোমার মনে রাখিয়া পাই কোন বলে দেব bc minus bc 1 2 fb minus AB 1 2 1 2 1 1 2 2 1 এইটু সেটা বুঝলেন এইটা মনে রাখিয়া b1 bc minus bc পাই এটা x ର বুঝলেন x Yes, sir. ফের y ইকুয়াল কোন হবে এটা বজ্রগুণ এবার c1 a2 minus a1 c2 A1 B2 B2 C1 A1 A1 एंगल लग देवा ಇಲ್ಲ ಸರ್ B2 A1 প্রথমে এটা স্যার A1 B2 হলা মাইনাস B2 A1 হবে এ তળવાળા जो A2 B1 হবে না कौन A1 B2 মাইনাস B2 A1 ହେବ বাইরে তળવાળા মাইনাস B2 A1 ହେବ B2 A1 कौन है a1 b2 a1 b1 किसी और दूसरे का b minus 1 2 1 1 2 1 একটা সেটা হবে আচ্ছা বুঝালা না এইটা গলা সেপটকু সেটা এইটা যায় কা সে বুঝালা না আজ্ঞা স্যার এই সূত্রটা মনে রাখিও কোনটা এটা এইটা মনে রাখিও বুঝালা না BC by AB CA by এটা মনে রাখিয়া ପାଇଁ কোন সুবিধা রাখিব x ইকুয়াল কোন হলা এটা নিচে দেল এটা কোন নিচে দেল BC এটা BC minus BC কোন AB AB minus AB 1 2 1 1 2 2 1 and y is equal to এটা নিচে দেল CA CA minus CA by AB minus AB 1 2 2 1 1 2 2 1 বুঝালা না বুঝালা তো আজ্ঞা স্যার এইটা হচ্ছে সূত্র বুঝবো না ଗୋଟେ एग्जांपल নবা মনে হইলা ଗୋଟେ एग्जांपल নবা ধরো ଗୋଟେ কোশ্চেন আছে 2x plus 3y minus 5 equal to 0 4x plus 2y equal to 3 equal to 3 বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো কোন লেখা আছে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সমাধান করো বুঝালা না কেন করিয়া কোন প্রথমে A1 B1 a1 b1 a2 B2 C2 a1 কেতে 2 b1 কেতে 3 c1 কেতে minus 5 a2 কেতে 4 b2 2 minus 3 বুঝালা একটু আছে একটু আছে কোন হবে minus plus কিবা minus আছে ইম্পর্টান্ট হচ্ছে এতিক হচ্ছে ইম্পর্টান্ট এতিক যে লেখিদেলা তাকু half mark କିଛି କରିନି କେବଳ ଏତିକି ଲେଖି ଦେଇ ଆସିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ କେତେ ମିଳିବ half mark ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ଲେଖିବେ ହଁ ଠିକ ବୁଝିହେଲାନି ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହାଫ୍ ମିଳିବ ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମିଳିଗଲା ଆଗେ A1 B1 ତାପରେ କ'ଣ ସୂତ୍ର ଲେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ସୂତ୍ର x କ'ଣ BC minus BC AB by AB minus AB ଏଟାରେ 2 ମାର୍କ 1 2 2 1 1 2 2 1 ମିଳିଗଲା এই সূত্রটা লেখি দেন হচ্ছে হাফ মার্ক খালি পকেইনা
हाफ इस ट्रेन लिखता हो हाफ हे हो गया हाफ पके तो कने बता x इक्वल टू 1 है bc पकेबा b1 केते अछि B1 3 into B2 minus 5 minus minus 3 माइनस b2 केते B2 2 into minus Minus 5 5. into minus 5 by A2 2 into 2 2 into minus minus 4 into 3 4 into 3 कुछ है नहीं कने केते हे वाला ए वैल्यू minus पके 9 half mark देन केते हे वाला minus 9 9 minus 10 by cos 10 I 4 4 minus 1 by minus 8 सही होला सही होला y y भी कोड है वाला कौन लिखबा y equal to CA minus CA CA minus CA by AB minus AB 1 2 2 1 1 2 2 1 minus 5 minus 4 into 4 minus 3 into 2 by 2 into 2 minus 4 into 8 कुछ होला नहीं कने इतने खाई yes sir ना कुछ होला नहीं yes y इक्वल टू minus -2 20 plus 6 by 4 minus 12 minus 14 by minus 8 minus 30 वाला 40 चुआर 2 14 x y केते जाओ x equals y equals 1 1 by minus 8 by minus 8 1 by minus 7 by 4 yes sir आसीबो yes sir मुझे होला तो आसीबो ये तो এটা কোন matrix ए मैट्रिक्स ର ମୂଲ୍ୟ ତ ଏଇବା ଥିବା ତାକୁ କଣ ଲେଖିବା ତାକୁ ବୁଝା କରିଦେବାକୁ a ଗୁଣନ b C C गुणन B B ବୁଝିଲେ ଏରା ହଉଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ ବୁଝିହେଲା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିହେଲା ନା ये मध्य गोटे मैट्रिक्स एटा मध्य गोटे matrix ए जो मैट्रिक्स रो ए बी सी पूरा धाडी अछि ना डी ए पूरा धाडी अछि ना एटा फाइन वन ये रा पिलर आकर एक स्तंभ आकर अछि एटा होछि कोन स्तंभ केतला धाडी अछि तीटा दीटा धाडी केतला धाडी Theta केतला स्तंभ अछि Theta बुझेला नै तने एको कोन कहबा 2 into 3 matrix दीटा धाडी तीनटा स्तंभ बुझेला नै ए मैट्रिक्स ना कोन 2 गुणन 3 दीटा आगे धाडी संख्या तापर कोन बुझेला नै 2 into 3 मैट्रिक्स एठी केतला धाडी अछि Theta केतला स्तंभ अछि Theta Theta तने एटा धरले ए बी सी एटा 2 into 2 बुझेला नै गोटे 1 into 1 खाली केतला गोटे स्तंभ केतला गोटे धाडी केतला 2 into 1 matrix बुझेला तो आज्ञा सर एटा केते हो धाडी केतला गोटे स्तंभ केतला Theta तने केते हला 1 into 2 बुझेला नै बुझ पला तो yes के नहीं हला बुझ पला नै एटा एबी 1 मैट्रिक्स बुझेला नै एटा बोल करें matrix बर्तमान
ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିବେ ଏ ବି ସି C D ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଗୁଣନ 2 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ 2 ଗୁଣନ 2 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଏ ବି ସି ଡି ଏଫ ଜି ଏଚ I ଏଇଟା କ'ଣ 3 into 3 এই ম্যাট্রিক্স দুইটার ধাড়ি সংখ্যা স্তম্ভ সংখ্যা সবুলে সমান হচ্ছে না ଆଜ୍ଞା ସାର୍ जो मैट्रिक्स ধাড়ি संख्या स्तंभ संख्या समान ताको कोन कहबा वर्ग मैट्रिक्स कोन कहबा ବର୍ଗ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ बुझेला नै या धाड़ी संख्या स्तंभ संख्या समान या धाड़ी संख्या स्तंभ संख्या समान तने ई दिगा कोन कहबा वर्ग मैट्रिक्स सेई गुडा 4 गुण 4 मैट्रिक्स कोन हबो वर्ग 5 गुण 5 मैट्रिक्स कोन हबो वर्ग मैट्रिक्स जतो धाड़ी संख्या स्तंभ संख्या समान हे जिवो से मैट्रिक्स कोन कहबा वर्ग ई दिगा होछि वर्ग मैट्रिक्स बुझेला नै बुझेला नै बुझ पाला तो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ना नहीं ऐसे ना नहीं आज्ञा सर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बोला होता डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट सही है किंतु टिके खाली कोन मैट्रिक्स ର ମାନ ବାହାର କଲା ସେଟା କୋन କୋनଟି डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ର ମାନ ବାହାର କଲା ତାକୁ କୋन डिटरमिनेंट ଧର a b c d ସେनु ର ମାନ ଏଠି କୋन କୋन ହବ a ଗୁଣନ d माइनस b गुणन C a गुणन d माइनस b गुणन C যদি এটা হলা কোন डिटरमिनेंट आनो मैटर डिटर माइन करिबे तन डिटर बुझे ना এটা मान बा डिटर बुझे ना बुझ पाला तो तन गुडे मैट्रिक्स देइबे 2 3 4 5 ର मान केते हबो 2 into 5 minus minus 3 3 into 4 plus minus बुझे ना आसीबो बे सही होला तन एटा तार मान हो गेल एटा हम डिटरमिनेंट बा मान मान। बोल परिबो तन मु तार आबे बचे दउ ଦୁଇଶହ ଶୂନ ମାଇନସ୍ ତିନିଶହ ଶୂନ 2 into 0 minus 0 into 3 equals to 0 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ केते हला एटी शून्य मिला कि केते मिला शून्य जो मैट्रिक्स रो मान शून्य हे जीव ताकि कोन कहबा नूल मैट्रिक्स बा शून्य मैट्रिक्स कोन कहबा शून्य मैट्रिक्स शून्य शून्य मैट्रिक्स बुझेला ना तने कि गम जे मैट्रिक्स रो એટલે સર લખી લખી બોલ